Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce our group. My name is Nur Fatima from class A2 2019 with students ID number 9022-128 and with my friend. My name is Marata Novi Octavina. My student number is 1922017 from A2 2019. And we will like to interpret the text. So, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, greeting to all of us, ladies and gentlemen. Isu kesehatan mental menjadi trending topik atau hal yang sering dibicarakan belakangan ini. Mungkin sebagian orang masih tabu dengan topik kesehatan mental karena seringnya masyarakat kita lebih mementingkan kesehatan fisik dengan berolahraga, baik itu dengan lari atau jogging, gym, atau melakukan olahraga di rumah dengan metode workout yang sedang digandrungi saat ini. Akan tetapi di balik itu semua, belum tentu seseorang memiliki kesadaran dalam merawat kesehatan mental karena mereka sama baiknya dengan merawat fisik mereka juga. Mental health issues are trending topic or things that are often discussed lately. Maybe some people are still taboo on the topic of mental health because often our society is more concrete with physical health by exercising, be it running or jogging, the gym, or doing sport from home with the workout method that is being loved today. But behind it all, not necessarily someone has the awareness to take care of their mental health as well as taking care of their physical as well. Hal yang paling sederhana yang dapat kita temukan dalam ruang lingkup remaja adalah menjadi bebannya para remaja SMA saat menanti pengumuman kelulusan di universitas yang ia pilih melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN. Ada banyak kasus setiap tahunnya mengenai remaja yang kesehatan mentalnya terganggu karena menunggu pengumuman kelulusan universitas yang dia pilih. Menurut psikoterapis Lynn Lonis, stres pada anak merupakan hal yang normal. Kunci utama untuk membantu mereka mengatasi stres adalah dengan membimbing mereka. Jika mereka tidak diajarkan bagaimana caranya untuk mengendalikan stres, maka mereka akan menyelesaikan masalah dengan cara yang salah, seperti makan berlebihan, memakai narkoba, dan mengonsumsi alkohol, kata Lynn Lonis. The simple thing that we can find in the scope of youth is being burdened for high school youth while waiting for the announcement of graduation at the university that he chose through the national selection to enter state university or SNMPTN. There are many cases every year about teenagers whose mental health is disturbed because they are waiting for the announcement of graduation from the university they have chosen. According to psychotherapist Lynn Lyons, the stress in children is normal. The key to helping them deal with stress is to guide them. If they are not taught how to manage stress, they will solve problem in the wrong way, such as overeating, taking drug, and consuming alcohol, says Lynn Lyons. Kesehatan dan kesejahteraan mental dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk genetika, hubungan kerja, teman sekitar, gaya hidup, pekerjaan, faktor sosial, ekonomi, budaya, politik, pendidikan, dan faktor lingkungan lainnya. Walaupun keterkaitan faktor-faktor ini atau positif dan negatifnya bisa menjadi rumit, dapat dipastikan bahwa kombinasi dari faktor-faktor yang dialami meningkatkan risiko munculnya masalah kesehatan mental. Selain faktor yang telah dijelaskan tersebut, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes, bahwa secara psikologi, seseorang dan remaja khususnya dapat mengalami gangguan kesehatan mental melalui peristiwa traumatik seperti kekerasan dan pelecehan seksual, kehilangan orang tua atau disia-siakan di masa kecil, kurang mampu bergaul dengan orang lain, perasaan rendah diri, tidak mampu, marah, atau kesepian. Mental health and well-being can be affected by a variety of factors, including genetics, family relationship, friends, occupation, social, economic, cultural, political, educational, and other environment factors.
can be complicated. The combination of factors experienced during childhood and adolescence certainly increase the risk of developing mental health problems. In addition to the factor described above, according to the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, Kemenkes, physiologically, a person and adolescents in particular can experience mental health disorder through traumatic events such as violence and sexual harassment, loss of parents or waste in the childhood, inability to get along with other people, and feeling of inferiority, inadequacy, anger, and loneliness. Sebenarnya ini dirasa penting untuk diperhatikan oleh pemerintah kita dikarenakan tekanan dari lingkungan dan sosial kepada seorang remaja dapat menjadikan tolak ukur remaja tersebut tumbuh seperti apa. Kita memahami bahwa setiap remaja memiliki sisi mental dan psikologis yang berbeda dalam menghadapi tekanan. Ada yang kuat dan ada yang lemah. Di dalam menghadapi sebuah masalah, kita ingin dari setiap remaja memiliki kesehatan mental yang kuat karena hal tersebut menjadi dasar kesehatnya fisik mereka. Antara fisik dan mental memang hal yang tidak bisa dipisahkan. Banyak hal yang dapat dirasakan oleh remaja jika kesehatan mental terganggu diantaranya adalah menunjukkan perubahan kepribadian, mengalami kecemasan, amarah, dan perubahan suasana hati, menarik diri atau mengasingkan diri dari lingkungan sosial, dan merasa putus asa atau kewalahan dalam kesehariannya. Actually, this is considered important for our government to pay attention to because environmental and social pressure on a teenager can make benchmark for a teenager to grow up. We understand that every teenager has a different mental and psychological side in dealing with pressure. Some are strong and some are weak, weak in the face of problem. We want every teenager to have strong mental health because it is the basis of their physical health. Between physical and mental, it is indeed something that cannot be separated. Many things can be felt by a teenager if their mental health is disturbed, including show personality change, experiencing anxiety, anger, and mood swings, withdrawing or isolating oneself from the social environment, and feeling hopeless or overwhelmed in everyday life. Akan tetapi, hal ini bukanlah menjadi penghalang kita untuk tidak dapat melakukan apa-apa dalam lingkungan. Jika kita memiliki kecenderungan seperti yang telah disebutkan di atas, gangguan kesehatan mental tersebut, ada obat atau solusi yang dapat kita lakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes, ada 6 cara menjaga dan memperbaiki kesehatan mental, yaitu mengelola stres, tetapkan tujuan yang realistis, berkumpul dengan orang yang mendukungmu, membantu orang lain, melakukan hal baru, dan merawat kesehatan tubuh. However, this does not prevent us from being able to do anything in the environment. If we have the tendencies as mentioned above, there are drugs or solutions for mental health disorder that we can do. According to the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, there are 6 ways to maintain and improve mental health. Namely, 1 is manage stress, 2 set realistic goals, 3 hang out with people who support you, 4 helping others, 5 doing new things, and 6 caring for the health of the body. Akhir kata dari saya, semoga masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya kesehatan mental. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finally, I hope that the Indonesian people will become more aware of the importance of mental health. That's all for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, that's all for us. I'm sorry for any mistake that I made. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.